Zoom di sini safe? Aman ya? Oke. Alright. Oke, let me continue. Terus abis itu adalah masuk ke CPMK. CPMK adalah bagaimana saya interpretasikan. Saudara lihat di sini. Ini benar-benar ini akan jadi applicable and this is gonna be UTS dan UAS saudara. Ya. Yang pertama, mahasiswa mampu membawakan khotbah, diskusi teologis, dan percakapan kasual. Ada 3. Oke. Khotbah, diskusi teologis, dan percakapan kasual. Percakapan kasual nanti akan ada beberapa kelas yang saudara akan coba lihat. Saudara ada sub CPMK yang harus saudara pegang. Ini yang paling penting di bawahnya. Sub CPMK. SCE 1A, ini kodenya intinya SCE itu SC sub CPMK, E-nya itu English 1. Nah, kita lihatnya saudara lihat A, B, C, D, E. A, B, dan C adalah untuk setiap saudara. Tapi D dan E saudara pilih. Atau nanti akan berdasarkan pada apakah saudara pakai dasi hari ini atau enggak. Oke? Karena tidak semua orang punya standar bahasa Inggris atau background social background yang sama. Jadi saya pun akan ngasih standar yang berbeda. Itu kenapa UAS saudara akan berbeda. Tapi UTS-nya nggak berbeda. Oke? Alright. So SCE 1A, mahasiswa memahami konteks internasional penggunaan bahasa Inggris oleh individu masyarakat Indonesia. Remember last week, there are some words yang saya kasih sama saudara. Beberapa kosakata bahasa Indonesia yang saudara belum tahu. Coba apa yang pertama saya kasih minggu lalu? Elegi. Yang kedua, aksara. Ketiga, lara. Tapi nggak artinya saudara kalau nggak tahu salah satu dari 3 kata itu, nggak artinya saudara malu pakai bahasa Indonesia kan? Kenapa? Karena it's okay not to be able to communicate even your mother tongue gitu. Ya, even your mother language completely 100%, ya. Nggak apa-apa. Apalagi kita belajar bahasa yang bukan mother tongue kita. Oke, next adalah itu kenapa SCE 1A akan ada harusnya nanti ada 2 kelas di berikutnya. Kalau saudara lihat ke bawah itu di bagian minggu ke berapa itu ada table cukup besar. SCE 1A akan kita bahas selama 3 pertemuan. Artinya hari ini pertemuan terakhir untuk SCE 1A. Ya. SCE 1B, mahasiswa mampu menggunakan kapasitas bilingual atau trilingual untuk memahami penggunaan bahasa Inggris dengan logatnya masing-masing. When I went to LA, saat saya ada di LA, saudara tahu LA? Lenteng Agung. Oke. Saat saya ada di LA, saya ketemu sama beberapa first dan second generation immigrant. Itu adalah mereka yang pertama kali pindah dan anaknya yang mukanya Indo banget tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Terus saya pengen ditabok dikit gitu. Gitu ya. Oke. Ternyata beberapa orang di LA, especially those in the valleys, mereka lagi bikin satu movement namanya Indoglish. I guess beberapa di Indonesia udah dapet. Last week saya ngomong tentang satu aksen yang dimilikin Singapura. Singlish, yes. Ada satu kata, udah kayak orang Surabaya lagi ngomong bahasa Inggris kalau mau minta nambah makanan. Nambah boleh. Ya, bahasa Inggrisnya di Singlish, more can. Atau can more, more can. Ya. Oke, itu kenapa mereka punya aksennya sendiri. Dan therefore, this class is for you guys to create those kind of shape. Ya, nggak apa-apa untuk saudara untuk bisa bikin shape-nya itu sendiri. Therefore, nggak ada judge di sini, di kelas ini. Oke, saya nggak akan koreksi grammatical saudara bahkan satu iota pun. Ya, beneran. Nggak akan saya judge grammar saudara satu iota pun. Dan kalau saudara ada yang judge grammar orang lain, saudara harus beliin saya kopi for the rest of the class. Ya. Kalau nambah 2 mahasiswa pindah ke Max Coffee. 3 mahasiswa ke Starbucks. Ya. 4 mahasiswa tolong ke Hilton, kasih cari kopi khusus di sana ya. Alright. Anyhow, so again, no judgment ya di kelas ini ya. We're not going to judge anybody's grammar. Tapi hanya di Inggris 1. Di Inggris kedua kita shifting sedikit. Ya, oke.
Berikutnya ada SCE1B, kapasitas bilingual trilingual. Masih ingat siapa yang punya kapasitas bilingual trilingual? Bilang, saya. Siapa yang punya kapasitas bilingual trilingual? Oke, minimal punya bahasa Bapak dan bahasa Indonesia. Benar ya? Itu bilingual. Kalau trilingual bisa bahasa Bapak, Ibu, dan bahasa Indonesia. Itu kenapa we are more advanced, bahkan dari orang-orang native English speaker di Amerika. I was making a joke kemarin ya. What do you call people with 3 languages? What do you call people with 2 languages? What do you call people with 1 language? Americans. Yeah. So this is how we start. The easiest way to learn a language sebenarnya bukan di kelas. Sebenarnya praktika di sana. Kosakata aksara yang pertama yang harus saudara belajar bahkan bukan bahasa-bahasa yang benar. Kadang-kadang aksara pertama yang harus saudara belajar tuh kata-kata jorok. Kata makian, kata kasar. Ya, I'm just being relevant here. Gitu. Itu kenapa saudara nggak akan pernah bisa belajar bahasa Inggris di kelas saya. Di kelas saya, saudara hanya akan coba praktek. Ya. Therefore, masih jalan aplikasinya? Oke, Duolingo tetap dijalanin ya. Oke, alright. Next, SCE1C. Mahasiswa again, SCE1B, kita akan mulai nanti masuk di dialog di week 9 dan week 10. Saudara kemarin udah bikin grup itu akan kita utilize di week 9 dan week 10 setelah saudara UTS. Oke. Berikutnya adalah SCE1C. Mahasiswa mampu menyajikan reading report menggunakan bahasa Inggris berlandaskan buku teologi berbahasa Inggris cetakan Amerika atau Australia. Nanti kita akan pilih kayaknya cuma 1 chapter saja. Each of you. Saudara bisa ke ruang saya, ruang media di 208. Saya punya banyak buku bahasa Inggris yang saya bawa dari LA. Saudara silahkan ambil. Tolong foto, saran saya coba ambil dalam minggu ini, ya. Especially buku-buku yang akan saudara pakai adalah Eugene Peterson. Eugene Peterson ini adalah seorang pastoral counseling theologian. I guess that's how you say it. Gitu. Dia punya beberapa buku yang akan bahas tentang pastoral. Ini selain bahasa Inggris, saudara karena di teologi, saya pengen kenalkan saudara sama banyak sekali terminologi teologi dalam bahasa Inggris. Yang bahkan saya, again, I told you, waktu saya guru bahasa Inggris, tapi nyentuh LA ketemu native di sana, saya tegang, saya gemeteran. Kenapa? Masuk kuliahnya juga. Buat terjemahin, buat baca 1 halaman, it took me 4 hours. 4 jam saya baca 1 halaman. Kenapa banyak banget kosakata bahasa Inggris teologi yang saya nggak ngerti. Bahkan that happens when I was a teacher, an English teacher. Ya, here in Indo. Oh, itu ada Bu Ivon. Oke, anyhow. Makanya saya langsung berubah bahasa Inggris. Makanya, ayo bisa dong. Oke, sorry nyalahin mahasiswa. Oke, anyhow. SCE1C, mahasiswa mampu menyajikan reading report. Nanti saudara bikin reading report aja. It's gonna be a simple one. Saya nggak akan punish saudara banget. Saudara cukup baca mungkin sekitar 1 chapter aja dari Eugene Peterson. Ada beberapa buku. Seingat saya bawa 3 buku di sana. Salah satunya Contemplative Pastor. They were talking about how beautiful the fact that a pastor life is at stake. Do I put it correctly? Anyhow, iya. Jadi dia bicara tentang bahwa ternyata di US itu rata-rata 60% clergy, pakai terminologi clergy itu bukan cuma sekedar pastor yang jadi pendeta. Clergy itu juga bicara tentang clergy itu juga bicara tentang setiap pelayan-pelayan di gereja. Aktivis gereja. Intinya mahasiswa yang baru lulus S1 teologi atau S2 teologi itu mereka ngabdi di gereja. Most of the time, 60% clergy di gereja di US itu akan retire setelah umur 2 tahun. Sorry, kok umur 2 tahun? Setelah pelayanan selama 2 tahun. Gitu.
Kalau saudara nanti tertarik untuk baca lebih dalam Eugene Peterson, saya pengen saudara mulai dari reading report ini. Kenapa? Karena saudara masuk S1 teologi, emang udah tahu nanti lulus mau jadi apa? Coba, lulusan, apa namanya, target lulusan prodi S1 Teo jadi apa coba? Ada yang tahu nggak? Kita arak-arak dia. Sampai mabok. Salah. Oke, anyhow. Beda Pak artinya Pak. Oke, mahasiswa mampu menyajikan reading report. Nanti saudara akan cuma bikin, I guess saya minta saudara 200 kata aja dari reading report dari Eugene Peterson. Ya, saudara pilih satu chapter, silakan random. Oke, saya minta saudara ke ruang saya dan saudara foto. Saya nggak minta saudara cari PDF-nya. I guess you wouldn't get it. Tapi nggak tahu sih anak zaman sekarang mah kalian bisa dapat aja. Anyhow. Kayak kita beda generasi aja. Anyhow, lanjut ya. Oke, SCE 1C itu saudara ada di 4, 5, 6, 7, terus ke 8. Minggu 8 adalah UTS-nya. Saudara mulai minggu depan kita akan coba teknik skimming, teknik scanning. Untuk melihat baca sebuah buku atau sebuah narasi bahasa Inggris tanpa saudara harus bolak-balik sama Google Translate. Ya? Saudara pernah taruh bahasa Inggris ke Google Translate? Satu paragraf pernah coba taruh gitu? Pernah? Terus berantakan ya? Gitu ya? Saudara bisa ngerti nggak? Nggak bisa. Kalaupun saudara bisa ngerti, saudara salah tuh biasanya. Ya? Yang benar hanya wanita. Salah. Oke, lanjut lagi. Oke, anyhow, apa namanya? Tadi sampai mana? Oke, kalau saudara mau pakai Google Translate, nanti ada caranya. Kita mulai bahas di minggu depan. Ada caranya. Biasanya satu kata dan biasa mulai dengan kata definition. Dan biasanya saudara harus mulai dari transliterasi baru masuk ke translasi. Ya, akan sedikit rumit sedikit untuk yang UTS-nya. Itu SCE 1C. Berikutnya saudara lihat di situ ada D dan E. D dan E ini saudara pilih. If you guys have never encountered anybody speaking English, ya, fluently di depan saudara, saran saya pilih SCE 1D. Kemarin saya minta angkat tangannya dan kamu bikin list kan ya, kemarin aku minta kamu tulis ya. Saudara yang ditulis namanya, saran saya pilih SCE 1D. SCE 1D agak sulit sedikit. Enggak sih, sulit banyak. Saudara diminta di situ khusus mahasiswa tanpa pengalaman berbahasa Inggris diharapkan mampu membawakan saat teduh dalam bahasa Inggris. Jadi saudara akan ada di depan kelas. Kita akan ganti-gantian, ya. Kita akan take turns every week di situ. Giliran saudara yang bawa saat teduh dalam bahasa Inggris full dari awal pertengahan hingga akhir, ya. Berisikan satu nyanyian pujian. Saudara akan mulai sambut jemaat dulu, ya. Oke. Ya, morning church. Hi, shalom. Today we're going to have our beautiful devotion. Let's prepare our hearts. Let's bow your head. Let me start with a prayer. Ya. Terus habis itu saudara mulai pujian penyembahan. Udah mulai tegang? Gemeteran? Enggak, Pak. Cuma totofore kita kok, Pak. Kita buat iblis totofore. Oke. Jadi yang gemeteran iblis. Ya, bukan. Oke. Berisikan nyanyian pujian. Habis itu saudara penyampaian renungan singkat. Oke. Saran saya renungan singkatnya boleh dari Eugene Peterson yang di atas. Saudara bisa elaborate lagi atau bisa extrapolate lagi dari reading report yang di atas. Terus akhiri dengan doa saat teduh. Lakukan semuanya dalam 5 menit. Satu mahasiswa. Ya. Oke. Udah tegang? Udah. Alright. Anyhow, trust yourself. You can do it. Oke. SCE 1E berikutnya adalah saudara yang sudah punya pengalaman bahasa Inggris yang tidak namanya ditulis kemarin di buku kehidupan. Saudara diminta untuk melakukan diskusi forum
di kelas ini, one on one, dalam bahasa Inggris. Tentang bahasan yang saudara buat di atas, salah satu harus jadi oposisi atau tidak setuju. Okay? You guys are gonna do it within 10 minutes. Okay? Paling minim, it's gonna be a simple one. Pasti selalu argumen pertama atau kalimat pertama berasal dari esainya saudara. Ya, habis itu akan ada counter argumen. Counter argumen ini saya minta setidaknya ada 4 sampai 6 kali saja. Dan nggak harus ada conclusion. Ya, saudara bisa end it like that. Oke, ini bukan kelas debat. Ini cuma kelas supaya saudara bisa lebih fluent dalam bahasa Inggris. Ya, mereka yang ada di SCE 1E, mulai dari hari ini pun udah boleh milih partnernya, lawan pasangan partnernya. You guys are allowed untuk latihan mulai dari hari ini. Untuk ngobrol dialog satu sama lain. Ya? Oke, jadi intinya SCE 1D adalah monolog, SCE 1E adalah dialog. Saudara yang tertulis namanya di buku kehidupan tadi, kalau mau pindah ke SCE 1E boleh. Tapi cari partner saudara. If you wanna do that, walaupun saudara namanya ditulis di situ, saya akan nilai saudara dengan standar berbeda. I will give you so much grace. Ya, kalaupun toh saudara terbatah-batah, nggak apa-apa. Saudara masih bisa tetap dapat A. Khusus yang namanya di buku kehidupan. Nyesel nggak kemarin yang nggak ngangkat tangan? Oke, ya. Nggak nyesel-nyesel juga sih, Pak. Daripada suruh pimpin ibadah di depan. Gitu ya. Oke, aman ya? Alright, I would not put too much emphasis, tapi intinya gini, bahan kajian materi SCE 1A itu lingua franca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, itu kenapa saya bilang tadi Indoglish yang akan kita coba. SCE 1B diskusi aktif kelas dan kelompok menggunakan bahasa Inggris. 1C teknik screening skimming dalam membaca buku bahasa Inggris, itu kenapa mulai minggu depan kita akan mulai buka beberapa PDF, saya akan kasih saudara. PDF untuk bahasa Inggris. Terus berikutnya D, presentasi praktis menunjukkan renungan mahasiswa dalam bahasa Inggris, ya itu pilihan yang tadi awal, atau E, diskusi terbuka dalam bahasa Inggris. Buku yang saudara buka adalah semua tentang Eugene Peterson. Ya, itu saya tulis di situ, ada pustakanya. Eugene H. Peterson, The Contemplative Pastor, itu tahun 93. Itu udah lama banget, tapi somehow masih relevant sampai sekarang. Atau saudara bisa Richard Niebuhr, ini adalah satu dasar teologi saya. Saya sekali lagi saya bukan dosen bahasa Inggris, saya dosen entertainment theology, tapi Bu Yvonne minta saya mengajar bahasa Inggris. So hang with me, ya. Dengan standar saya yang berbeda sedikit. Berikutnya adalah pendukung adalah Ruth A. Tucker. Saudara bisa dari Jerusalem to Irian Jaya, itu bagus banget bukunya. Tebelnya Naujubile. Ini tentang kesaksian para misioner atau John D. Woodbridge, ya. Itu bicara tentang pre-reformation to the present day. Saudara kalau pengen jadi church historian, mulai dari situ. Saya walaupun entertainment theologian, saya bahas Byzantine, saya bahas Renaissance, saya bahas Dark Ages, saya bahas semua era-era of churches art, itu dari buku ini. Terus berikutnya adalah Amos Yong. Amos Yong itu adalah sebelum saya berangkat dari LA ke sini, ke Indonesia lagi, beliau jadi rektornya untuk Fuller Theological Seminary di US. Saya sempat ketemu beliau waktu saya jadi asisten jadi PA, professor assistant. Namanya buat Dr. Peter Hinsoglu, seorang dari Greece, ya, dia guru Greek, dosen Greek di sana. Dan Amos Yong ini ketemu sama saya, beliau ini ternyata orang Malaysia. Dia inspiratif banget, dia inspirational banget. Gitu, dia cerita dia itu background orang Malaysia, terus dia pindah ke US, sampai sekarang dia bisa jadi rektornya di Fuller Theological Seminary. Fuller itu one of the top notch seminary di US, especially di California. Paling di atas dia ada Talbot itu kali ya, di bawahnya Talbot itu di bawahnya Biola gitu, I guess. Anyhow, ini penilaian berikutnya. SCE 1A adalah 10% berdasarkan kehadiran. Jadi kalau saudara hadir aja di kelas saya full, saudara udah dapat nilai 10.
Paling minim dengan tambah kasih karunia saya, saudara dapat C. Walaupun tetap keluar kelas saya, tanya Bu Ivon, Dek, bisa bahasa Inggris? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Berikutnya SCE 1B itu langsung 20%. Kenapa? Karena kita akan masuk mulai percakapan langsung di kelas, ya, sama grup tadi, kelompok. SCE 1C itu UTS saudara 30%. Kalau sama saya, saudara ngumpul aja. Bikin aja, ya. Terus kalau boleh, kayaknya semester ini saya akan mulai agak strict sedikit. Semester lalu saya ada kasus sedikit yang I'm not very happy about it. Saya kasih satu karunia buat a person that I don't really like. Bukan personnya, maksudnya kasusnya gitu. Walaupun saya orang yang nggak ribet, ya. Jujur ya, kalau sama saya sebenarnya saudara nggak masuk, yang penting saudara ngerjain tugas saja aman. That's what used to happen gitu. Tapi anyhow, masuk ke SCE 1D dan SCE 1E adalah UAS saudara 40%. Perangkat lunaknya, nomor 1 langsung aplikasi Duolingo. Jadi tetap kirim ya saudara ya. Tetap pakai aplikasi itu ya. Every day, start with that. Kalau bisa bangun-bangun jangan lihat Alkitab dulu, Duolingo dulu. Nggak direkam kan? Oh, Tuhan ampunilah aku. Aku tak tahu apa yang ku perbuat. Oke, enggak. Ya, bukannya bersamaan, sama aja. Anyhow, enggak, maksud saya karena memang saudara perlu belajar bahasa dan impossible saudara belajar bahasa lain di negara yang bukan bahasa pemakai bahasanya. Pakai aplikasi would be very helpful. Ya, kemarin saya suruh saudara nonton beberapa film. Udah ada yang mulai nonton? Nontonnya yang mana? How I Met Your Mother? Udah? Oke. Jombloan tergugah nggak di situ? Ya, nonton How I Met Your Mother. Apalagi malam-malam. Nanti kalau udah masuk ke season 9-nya nangis-nangis sedikit tuh nanti. Anyhow. dia bakal banyak banget belajar slang words, dia ngasih saudara slang words banyak banget. Nanti saudara bisa aplikasikan di kelas juga, coba ya. Nggak apa-apa, yang kenapa? Karena seharian yang saya mau cari. Terus berikutnya, saudara untuk masuk ke teknik skimming dan reading, saudara untuk di yang UTS nanti yang saudara tulis ya. Saudara saya minta kalau bisa di komputer saudara atau laptop saudara, download satu aplikasi namanya Grammarly. Itu jadi add-ons di saudara. Grammarly ini akan ngebantu, minimal saudara ambil yang gratisannya, ya. Ke website aslinya, jangan ke Pirate Bay, ya. Website aslinya, download aja yang gratisnya. Mereka kasih gratisnya. Grammarly itu, yes. Grammarly ini bakal ngasih saudara setidaknya minimal spelling check. Terus minimal dia akan kasih klausa. Klausa itu tahu apa? Tahu apa klausa? Klausa itu kumpulan 2 atau 3 kata. Itu klausa. Ya, dia nggak nyampe frasa, dia nggak nyampe kalimat. Kalau mau nyampe frasa sama kalimat, bahkan sampai paragraf atau chapter, saudara harus bayar. Tapi minimal pakai Grammarly. Ya, I would suggest you do that. Kenapa? Karena bahasa Inggris bukan mother tongue saudara. Berikutnya adalah Zoom. Saya penasaran, Zoom-nya kalian pakai Zoom siapa? Oke, soalnya aku dengar dari Gaby katanya Zoom udah mau diganti semua jadi Google Meet. Kalau misalnya Zoom-nya nggak bisa dipakai lagi, pakai Zoom saya aja, nanti kasih tahu ya. Ya, nanti pakai Zoom saya aja. Terus berikutnya, saudara pasti perlu pakai Words, Docs, atau Pages, tergantung apa yang saudara pakai, ya. Terus berikutnya, ada satu ini, Audio Recording Software. Nah, ini untuk menuju terutama untuk UAS. Saran saya, saudara record yourself speaking English. Try doing that. Saudara nanti ketawa-ketawa. Atau nggak geli. Atau nggak rasanya pengen loncat dari gedung lantai 1. Ya, oke. Udah aman ya? Oke, berikutnya. Ke bawah, nggak penting. Ya, oke. Oke, alright. Perihal absen, sekali lagi saya nggak rigid, nggak kaku. Saudara silahkan kalau mau alfa di saya agak banyakan, asal saudara bisa kerjain tugas saya, ya.
Tapi kalau menurut saudara-saudara nggak ada namanya di situ, terus saudara Alfa, saya akan punish saudara. Sorry, kalau saudara namanya ada di buku kehidupan itu, terus saudara Alfa, saudara akan I would not give you grace. Intinya gitu. Ya, nggak ada kasih karunia buat saudara. Kenapa? Only in this class you have an environment where English is being spoken freely. Alright? Okay. Anyhow, um, okay. I heard we have a new guy. I guess I kept seeing you. Hi Graven. Alright, welcome. Bu Yvonne udah brief kamu about the requirement ya within classes. I guess karena baru masuk di minggu kelima. But in my class, kamu baru masuk minggu ketiga. Benar ya? Ya. So, ya. Saya nggak terlalu rigid masalah absen. From what I know, I guess you don't really need this class. But if you think this is your calling, uh, of course people will see your dedication, ya. Alright. Anyhow, welcome. Selamat melayani di STBI ya. Including all of you guys yang belum saya welcome di minggu awal. Anyhow. Oke, ada yang Alfa hari ini? Yang tidak masuk satu orang. Ernest. Hah? Oke. Itu yang minggu lalu. Oke, minggu ini masuk semua? Oke, kakak tingkatnya siapa? Nah, ini nih. Ini nih kasus saya semester lalu nih. Kakak tingkat masuk ke kelas saya. Anyhow, bilang sama dia, saya rigid ya. 2 minggu pas saya datang, dia datang nggak? Atau dia masuknya bareng Ravens? Baru minggu ini masuk data. Minggu lalu datang nggak? Hah? Minggu pertama. Minggu pertama. Yang pertama kali aku masuk. Bukan yang pertama kali nggak jadi ya. Minggu pertama banget kan nggak jadi kan? Ya. Minggu yang pertama banget ya. Dia datang, yang aku masuk ya. Terus yang kedua, siapa namanya? Aduh, ini nama Alkitab bikin malu Alkitab nih. Sekarang tanggal berapa? Samuel doang yang nggak masuk hari ini? Daniel? Andika? Kangen band nggak? Samuel, Daniel, Andika. Samuel katanya acara keluarga. Wih, hebat banget. Oke, terus habis itu? Siapa? Viona. V atau F? F. Fanta ya? Fiona. Oke, Daniel katanya mati lampu. Dia di mana sekarang? Riau. Oke, terus Fiona kenapa? Sakit. Sekarang di asrama. Suruh masuk Zoom nggak? Sakit di asrama. Oh iya. Soalnya malah main TikTok nanti dibikin konten ya. Siapa lagi? Siapa? Gebi di mana Gebi? Gebi di Jabodetabek atau di Tangerang?
Dadap. Ih, mahasiswa PA aku ada yang tinggal di suku Baduy, datang aja. Enggak, itu lebay. Anyhow, eh oke. GB-nya mana? Gabriel Octaviani ini. Oke, tadi aku cuma lihat videonya Arif Rifani Sida Balok. Halo mahasiswa yang di Zoom. Saudara mulai sekarang kalau saudara nggak nyalain kamera tetap saya anggap alpha ya. Jadi kalau saudara apa namanya tutup kamera dan saya akan absennya di tengah-tengah kelas. Tiba-tiba dor gitu saya absen ya buat saudara yang di Zoom ya. Oke. Oke. Saya udah nggak share screen kan ya? Alright. Let me start with this word today. Let me ask if any of you guys know this word. This is an English word. Saudara yang nggak tulis buku namanya di buku kehidupan, ada yang tahu bahasa ini? Arti ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu cara bacanya? Okay. English is a little bit tricky. Why? If you do not how to pronounce this, especially in their community, try not to pronounce it. Try not to. Again, but if we want to create an Indo-English, then you don't have to care. Ya, kayak orang-orang Singlish asal aja bleh gitu dia ngomong ya, nggak peduli dia, gitu ya. My wife teach in SIS Singapore International School. Dia ketemu sama beberapa Manila orang-orang Philippines, ya. Dia, saudara tahu FACT? FACT, bahasa Inggris fact, ya. Ada buku tentang fakta-fakta mahasiswa kelas di situ. Ya, tulisnya di situ tulisnya fact book. Saudara tahu cara dia bacanya? Minta maaf, fuck book. Student, this is the fuck. So again, by the way kamu nggak usah jadi kameramen TV, dear. Di tengah aja, di tengah aja, ke tengah aja. Anyhow, this word is the very first word that give me culture shock di LA. Saya pertama kali buka kayak gini, I make an argument to a professor. His name is Dr. Mallox. Dia punya dokter, ada kedokteran dia ada 3. Kalau di US tuh dosen-dosennya kayak gitu. Punya berapa dokter gitu. Udah berapa kali PhD kayak gitu deh. Anyhow, Dr. Mallox, Profesor Mallox ini, by the way kalau di US mereka nyebutnya dokter sekalian ngasih tahu artinya dia udah DR, ya. Kalau dosen dia nggak manggil sir, tapi mereka manggilnya professors. Ya, dan kata profesor di Indonesia sama di bahasa Inggris beda. Di bahasa Inggris itu konteks professors itu adalah dosen. Dah gitu aja, sesimpel itu. Tapi kalau di Indonesia kata profesor itu jabatan tahta tertinggi dari setiap dosen yang ada. Ya, itu profesor itu kalau di Indonesia itu jurnalnya dia nyampe berapa ratus poin gitu, saya lupa. Gitu. Tapi itu ada bentuk jurnalisme, itu kayak beberapa orang-orang di IMDb yang dapat gelar karena udah bikin beberapa film atau tulisan atau karya gitu ya. Kalau untuk di Indonesia penulisan baru profesor sampai situ, ya. Jadi nanti jangan pusing ya. Kalau tiba-tiba kok semua dosen di US atau di Australia kok dipanggil profesor semua gitu, ya? Nggak semua, ya. Karena gitu konteksnya. Oke, this word non sequitur. Oke, that's how you say it, non sequitur. Oke, non sequitur tahu nggak bahasa Indonesianya artinya apa? Nggak nyambung. Udah gitu doang. Nggak nyambung, udah gitu doang, non sequitur. Contohnya gini,
Ini salah satu equation yang non sequitur itu masuk. Tapi non sequitur tuh bukan cuma kayak orang Indonesia lagi linglung gitu ya, atau lagi bengong jorok gitu di kelas, gitu. Terus tiba-tiba nggak nyambung loh gitu misalnya kayak gitu ya. It's not like that gitu. Non sequitur is like this. For example, I have an equation. Ya, the Bible says, love, ya, your enemy. Okay? Okay? This is the first equation. The second equation is that the devil is our enemy. Ngerti? Ngerti? Belum Pak, belum. Oke, masih pusing. Jadi gini. Yang di atas ini benar-benar kata apa namanya? Kata Alkitab. Ya, love, ya, the enemy. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti kita mengampuni yang, ayo dong, doa Bapak kami yang bersalah kepada kami. Oke ya, alright. Itu ada di Injil, ada di Matius. Berikutnya adalah devil is our enemy. Gitu. Nah yang di bawah sini, kalimat ini nggak pernah harafiah muncul. Ini presuposisi. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba ditarik love, devils. Gitu. Nah ini non sequitur. Non sequitur adalah saat dua kalimat nggak nyentuh nggak nyambung. Intinya nggak bisa ditarik begitu aja. Gitu. Terutama di Alkitab. Non sequitur bakal banyak banget bahasan-bahasannya, terutama dalam lingua franca kayak kita ini. Oke. Hari ini kita akan lanjut. Saudara kemarin udah bikin 3 to 4 sentences. Am I right? About the spiritual journey of Joseph. I guess lastly was you. The last one was you. Oh no, you. All right. Okay. I guess you can start popcorn somebody. Wait. All of you still have the paragraph with you, right? It's written somewhere in your digital notebook, right? Yeah? Okay. Okay. So now I want you to stand up. Yeah. Just stand up in front of your chair. Don't stand up right on your chair. You're gonna stuck. Anyhow, yeah. You can start popcorn. Sorry, what's your name again? Joshua. Okay, Joshua. All right, Joshua can start popcorn to somebody again. Anybody? Everyone can start preparing yourself. Yeah. Okay. For starters, if it's okay, saudara yang pilih SCE 1D, boleh pakai dasi. Saudara yang pilih SCE 1E boleh lepas dasi. Satu D itu yang susah background, yang belum punya background ketemu orang bahasa Inggris, ya silakan pakai dasi, ya it's okay berantakan aja, saudara pakai batik soalnya, pakai batik pakai dasi, ya I don't care, oke? SCE 1E tolong lepas, alright? Oke, cuma Gravens doang yang baru datang hari ini? Alright, the test is simple, Gravens. Make 3 to 5 words of your own conclusion or your opinion about the spiritual journey that Joseph went through. The one in Genesis, yeah? Okay. Last time I got a compliment. She said she loved Joseph. Joseph is the person that I like the most. Thank you. Okay. Anyhow, I love this class. Okay. Joshua, you want to start popcorn? Not fair. Okay, anyhow. Go. Also, start with telling us your name. Can you stand up? Hey, if it's okay with you guys, stay with your mask if you don't feel safe. But those who speak, can you guys open your mask for a while? Can you guys open your mask for a while if you're speaking? Yeah?
so that everybody can hear you. Again, if this is the moment when you need to hear somebody speaking English or Indo-Glish, this is your moment. Don't be distracted. Yeah? Okay. Go on. Okay, so Matthew was telling us that Joseph is being faithful. Yeah, okay, thank you, Matthew. Your English is so fluent. What's the background? Or you went to where? I know Bukit Sion. I know Bukit Sion. Aku angkatan pertama SMP-nya. Oh, okay, okay, okay. Is it IB? Is it IB now? English Bachelorate or is Miss Novice still around? Yeah, English teacher, right? Oh, okay, okay, okay. Is Mr. Wendy still around? The one who point like this? Yeah, so yeah, fun fact. We have that one teacher. He have this value that if you point finger to somebody, the other finger will point at you. Yeah, at least three fingers will point at you. Therefore, the way he points somebody is like this. Oh. All right. Anyhow, thank you, Matthew. Uh, Popcorn to who? Yeah, any side. You can just pick. Okay. Can we go A and B? I mean D and E. So if Matthew is without tie, then the next person is with tie. Okay. Yeah, please. Yeah. Can you just stand up and state your opinion? Yeah, you can read. What? What? Yeah, you can just stand up and you can start reading whatever that you have written before. Yeah, it's okay to read directly. Yeah, use your phone. It's okay. All right, start from telling us how do you want us to call you? What's your name? Hiskia. Risky. Oh yeah, you guys. Yeah, you're the guys before. Okay. Anyhow, yeah. What's your opinion on Joseph's spiritual journey? Joseph's spiritual journey. Are you texting your mom? Tidak. Kenapa? Why? Why? That's the point. That's the whole point. I allow you guys to use your phone in class. Yeah, that's the whole point. Why? Anyhow, okay. I don't want to ruin anybody's mood. Let's go with you. It's okay. People do mistake. People makes mistake. Yes. Tell us your name. Open your mask. Please go.
Arga. All right. Shh. Yeah. Oh, speak louder. Okay. That's one sentence. Can you give me two more sentence? Yeah, two more sentence. Yeah, two more sentences. You only gave me one sentence. Iya, ya cuma satu kalimat kamu kasih aku. Dua kalimat lagi. Cuma itu doang. Oh, this guy. All right. Anyhow, it's okay. Okay, popcorn to who? Devi. Devi or Leffy? David. Okay. Thank you, buddy. All right, David. Please. Stand up, buddy. Please don't stay in that position too long. You're giving your butt to a woman. That's uncomfortable to see. Hi, David. Okay, thank you. All right, you may sit down. Okay, David. So you choose E. You don't bring your tie. You don't use your tie. So you choose the E. Is it? Milih tugas yang E. UASnya milih yang E, debat. Aku harus ngomong boso apa lagi? Gimana? Kamu milih tugas yang E? Ya. Oke, okay, alright. Oke, popcorn to who? Daud. Oke, bahasa Inggris bahasa Indonesia doang namanya. Oke. Buddy, can you open your mask please? Thank you. Hey, you can start with telling everybody your name, buddy. Daud. Yes. Diam saudara, biar dia makin tegang. Ya. Ayo Daud. Yes. Uh-huh. Okay. Tell us what's your opinion. Yes. Uh-huh. 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 Actually, you've given us enough sentences, so it's okay if you want to stop there. Can everybody give him a hand, please? Good job. Popcorn to who?
Oh, before you giving popcorn, he was giving a summary about Joseph's journey. But anyhow, just opinion, yeah, it's fine. But anyhow, do you guys really pay attention to what he's saying? Do you guys really pay attention to what he's saying? I can assure you, trust me on this. A Korean trying to speak English at his level, yeah, a Korean trying to speak English at his level, yeah, yeah, they perform worse. It's even way harder to understand. Okay? At your level, other people from other countries trying to speak English, they suck. We do better. Why? Because we have that skills. We are bilingual or trilingual. How many language you know? How many languages you know? Two. What are those? Bahasa Indonesia, and then what's the next one? English a little bit. You do not know other language. What is it? What are those? Other language. You don't know your father language. You don't know your mother language. Okay. So what do they say to you? Sorry. Anyhow, uh, uh, papa mama dari mana? NTT. Kamu lahir di mana? Di Kupang. Papa mama di NTT, kamu di Kupang. Papa mama dari daerah. Di Kupang full bahasa Indonesia. Nggak pernah pakai bahasa Ambon, bahasa Kupang gitu. Logat tahu? Nggak tahu. Tapi at least kamu tahu ini. So again, at least kamu bilingual. Ya, that's the perks. Terus toh pun nggak tahu bahasa papa mama, tapi kalau mereka ngomong kamu ngerti kan? Bener? Bener ya? Bener nggak? Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Little-little sedikit-sedikit, Pak. Ya? It's okay, you can sit down. Who's next? Daud. Irna. Irna. Hey, you're both not wearing tie. Do you choose not to wear tie? Saudara masih ngerti nggak maksud saya pakai dasi atau enggak? Masih ngerti nggak? Mudeng ora? Ngerti? Kalau saudara pakai dasi, saudara dapat standar dari saya penilaiannya agak beda sedikit, nggak apa-apa. I give you grace, kasih karunia, nggak apa-apa. Ya, penilaian saudara di UAS pun beda. Dan saya pengen di tiap kelas saya tahu. Ya, kalau saudara nggak pakai dasi, saudara nanti UASnya harus debat sama satu orang. You wanna use that? Choose that? Okay, including Devin? It's okay. If you guys want to challenge yourself, that's good. That's great. Okay, you can sit down. All right, good job, Daud. Who's next? Can you pick somebody with a tie? Pick somebody with a tie. Yeah, please. Aquila. Okay. Priscilla Nendi. Hah? Belum nemu. Okay, please go. Carrie or Aquila? Carrie? Iya, Carrie. Oke. Dari Aquila jadi Carrie itu gimana? Dari Carrie Sen. Carrie. Oh, oke oke oke. Oke oke. Kerik atau kerik? Kerik. Oke. Please go. Buddy, can you? Yeah. Yes, please.
Thank you. Good job. What's popcorn too? Yeah. Okay, thank you, buddy. God bless you. Okay, please, Dian. Dian, can you open your mask, please? Can you open your mask, please? Yes. Uh-huh. Hi, Dian. Thank you, Dian. He became a blessing to his family and many others. Yes. Joseph is the pinnacle of Israelites. I guess I would say that. Because he's the last guy to actually, or basically, to start the formation of Israelites as a tribe. He's the gate for the transition from merely a family of uh, 12 sons. Yeah, they did not mention how many daughters that they have, but basically they started with sons, and then there you start the formation of 12 tribes. But do you guys notice that the 12 tribes does not completely came from all the 12 sons from Jacob? Do you know? Do you guys notice? Because because Joseph's sons, I mean Jacob's sons, do not include Ephraim and Manasseh. But then you have Ephraim and Manasseh when it become the 12 tribes of Israel. Can anybody tell me which name went missing? Whose name went missing? From the 12 sons of Joseph into the 12 tribes of Israel. Whose name gone missing? Man. Okay, that's for next week if you cannot tell me. All right? Okay. Anyhow, Dian, popcorn, please. Sharon, please, Sharon. It's your stage. Okay. Shalom. Sharon. Okay. Can you speak louder, dear? Speak louder, please. S- Speak louder. Okay, thank you, Dian. All right. There's that one word.
that she failed to pronounce, as in really uh, she really butchered it, although there are even more words, but then you guys would still understand. Yeah, I guess she was trying to say Egypt, but she was saying Igi. Again, this is an example that in international context, nobody judge anybody's accent. You should try speaking with an Englishman, speaking British. Well, I want to give up, for real. Yeah. Uh, Therefore, it's okay. You're doing good job. Okay. Also, not enough, but it's okay. Okay. Anybody? I would love for all of you guys to say this word with me. Competence. Can you say it? Competence is confidence. So to have confidence, you do need competence. Yeah. But don't get tripped by not having enough competence. Because competence start from habits, start from all the hustles that that you put into. So it's okay. Yeah? Keep trying, keep training. It's okay. And thank you. Are you wearing tie? Are you wearing a tie? No? It's okay. Ya, kalau saudara ngerasa bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus, tapi aku pengen coba nggak pakai dasi. It's okay. I applaud you for that. Good job, ya. It's okay. Artinya saudara mau berusaha lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, ya. Alright, let's go. Who's next? Sorry, her name was Sharon. Sharon. Okay. Who's next, Sharon? Oh, can you say the word? I popcorn too. Diana. Who's Diana? Okay. I was about to sing. Yeah, please, Diana. Can you help me? Yes, please. If it's okay. Mm-hmm. Hmm. Okay. Diana was repeating about forgiveness. Good job. Okay. Who's next, Diana? Who's next? Huh? Stanley. Staley. 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 Okay. Mana Staley? All right. Go go Staley. Wibu kalian ya? Hah? Dari tadi. Alright, anyhow. Please, Steli. Steli, buka dulu topengmu. Okay, please, Steli. Shalom, Steli. Steli, can you speak louder? Steli, di sana ada orang penyembahan lebih kencang dari kamu, Steli. Boleh ngomong kencengan, Steli? Ya, saya nggak tahu itu roh apa yang lagi masuk, tapi Steli kencengan boleh? Thank you, silakan. Oke, okay, oke, okay. Thank you, Steli. Steli,
Thank you, Stelly. You can sit down. Who's next? Good job. Thank you. Who's next? Ephraim. Oke. Sorry, Ifraim. Ifraim. Ephraim. Oke. Jangan Ephraim ah. Nama anakku Ephraim. Kebagusan. Shalom. Wih. Delicious. Buddy, buka dulu. Okay, good job, good job, good job. Good job. Hey, you know what? I started with the way he spoke when I was, junior high school. It's okay. Good job. That's how you start confidence. Yeah, speak louder. It's okay. Yeah, okay. Please, popcorn. 2. Lemuel. Please, Lemuel. Okay. Buddy, should I sing over and over again? Yes, please. Buddy, speak louder, please. Should I tell them to stop worshiping God? Hah? Haruskah saya minta mereka stop menyembah Tuhan Yesus di kampusnya? Come on, buddy, speak louder. Come on. He cough louder. Come on. Kencengan, masku. Yes. Lemuel, Lemuel, kamu tahu namamu dipakai sebuah sekolah? Itu Kristen atau Katolik sih? Sekolah Lemuel, ada yang tahu nggak? Kristen atau Katolik sih? Kamu baca Alkitab bolong-bolong ya? Kok Abraham sama Joseph ketemu? Why do you start with Abraham? Hey, it's okay. It's okay, speak. Continue. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Mhm. Just try speaking. Come on, just try saying something. Keep going. Okay, can I popcorn to somebody else now? Uh, Graven, can you give me a hand? Can you go next? Yeah, please. Lemuel, you may sit down. Mm-hmm. Okay, thank you, buddy. You may sit down.
Alright, again, saudara masih ingat kemarin minggu lalu saya ngomong tentang intrapersonal? Masih ingat? Oke, dua orang yang saya mau notes hari ini, and I want to mention your name directly ya. Ada Rizky, ada Lemuel. It is annoying and disappointing if you don't believe in yourself. Saya kecewa banget. I know it is frightening. Tadi ada yang di sini nih. Aku lupa siapa. Waktu dia berdiri dia ngomong dia gemeteran. But he spoke anyhow. I don't know what happened with two of you. Dia ngomong anyhow. Aku lupa deh tadi siapa di sini. Ya, ada yang gemeteran. Enggak perlu mention nama juga deh. Gitu. Ada yang gemeteran. It's okay. I know it's frightening for all of you guys. You still remember what I told you kan? Kemarin waktu saya di LA, saya guru bahasa Inggris. Waktu saya kuliah di sini, ada dosen bahasa Inggris, Mr. Robert. I don't know you guys know him or not. Anaknya Pak Jonathan Trisna, dia ngomong bahasa Inggris di sini. Saya lebih confident ngomong bahasa Inggris dibanding dia waktu dia jadi dosen saya. Ya, saya lebih confident daripada dia. Dia nggak pernah ngomong bahasa Inggris sepanjang kelas dia, padahal dia dosen di sini. Waktu saya nyentuh LA, saya ngomong sama native orang bule, saya gemeteran kaki saya. It's okay, buddy. That's what intrapersonal is. You need to step out from your boundaries. Ayo. Nggak usah takut. Make a step. This is the purpose of the class. Ini kenapa semuanya pakai lingkaran? Supaya nggak ada lagi yang depan saudara yang jadi tameng saudara. Enggak. Ya. Make a step. Oke? Okay? Saya notes Rizky sama Lemuel. Can you start over next week before everything goes? Anything goes, you start ya. Kalian yang mulai ya. Ya kayak ya? Boleh ya? Kalian yang mulai ya. Hey, saya mau tanya sama saudara. Saudara yang ngomong bahasa Inggris di sini, yang ngerti bahasa Inggris, terbiasa dengar bahasa Inggris. Waktu saya ngomong bahasa Inggris, saudara ngerasain nggak grammar saya berantakan? Yes. Grammarku berantakan. Grammarku berantakan. Saya ngomong one language terus two language instead of two languages. Saya sampai sekarang masih berantakan. But it's okay. Ya. Terutama di Inggris 1. It's okay, jalan aja. Nggak apa-apa. International context. Grammar nggak diperhatikan sebegitunya. Bahkan di US, mereka itu kalimat dan kata-kata mereka masih debat tentang makna. Beda di Indonesia, di EYD udah jelas. Cara baca, kita cuma masih ingat ya, kemarin cuma ada satu huruf di kita yang tidak fonetik. Huruf apa? E. Sisanya fonetik, sisanya bisa langsung dibaca, bahasa Inggris enggak. But it's okay, kita punya confidence di situ, kekuatan kita lebih tinggi dari orang luar. Again, I would not stop to preach on you guys. Berdua, Lemuel sama Rizky. Have confidence. Ya, have confidence, ya. Nggak usah takut, nggak apa-apa ngomong aja. Iya, next week. Ya, I want to give chance to other people too. Alright? It's okay. Ya? It's okay. Broken English, orang yang kasih kata, itu orang ngomong broken English, Inggrisnya jelek banget apa segala macam. Itu berarti dia nggak pernah keluar negeri. Kalau dia pernah keluar negeri cuma jalan-jalan. Orang anak-anak yang grammar Nazi, mereka nggak pernah masuk ke forum internasional. Kenapa? Kalau mereka masuk ke forum internasional, nobody speak English with the correct grammatical structures. Nggak ada. Ya, bahkan dosen-dosen literatur bahasa Inggris dari native aja mereka masih debat di beberapa titik. It's different with us. Ya, it's okay. Be confident. Ya, be confident. Ya, okay ya. Okay, can we go next? Again, I'm your professor. Saya dosen saudara dan saya nunjukin confident di tengah grammar saya yang berantakan. Saudara dengar Matthew ngomong, mungkin Gravens, mungkin kemarin ada siapa di sini yang cukup proper dia. Siapa your name? Nathan ya? Ya, Nathan. It's okay. Mungkin saudara jadi kayak jiper sedikit, jadi minder, jadi malu, takut sedikit. Nggak apa-apa. Ya. They only have basically they're not better than you guys. They only have earlier start to begin with. It's okay. Matthew karena udah pernah ke Bukit Sion aja. Sekolahnya mahal sih emang. Ya, makanya saya SMA habis itu langsung ke sekolah negeri. Karena papa saya udah habisin tabungannya semua di Bukit Sion.
Terus masuk SMA aku yang kerja buat apa namanya bayar uang sekolah di SMA 78. Untung SMA-nya SMA 78, terbaik di Indonesia. Gini-gini saya dapat iya, sekarang di Indonesia. Gini-gini dapat medali emas aku di teater. Terus Olimpiade ekonomi sama komputer, tapi cuma sampai nasional. Cuma sempat di karantina terus pulang. Nggak ada hasil, tapi ya lumayan lah gitu. But it's okay, ya. Yeah? It's okay again, ya. Yeah? People have different start to begin with, ya. Yeah? Nggak apa-apa, santai aja, ngomong aja, ya. Itu kenapa kalau saudara dengar, saya akan berusaha tiap kali ngomong bahasa Inggris, saya akan berusaha pelan-pelan. Beda ya sama Matthew ya. Ya, tadi Matthew temponya enak tuh. Ya. Dan biasanya dia udah agak cukup sering. Dia kalau sama teman-teman pasti ngomongnya ayu gitu kan? Ya kan? Ya. Hey, you mau makan apa you gitu. You gitu ya, gitu. Ya. Enggak, itu bukan Jaksel, itu Jakbar. Ya. Kalau Jaksel tuh masih gue lo. Tapi habis itu pakai literally habis itu. Gitu ya. Yang saya kesel kenapa figuratively nggak pernah muncul ya di kalimat mereka gitu ya. Susah nyebutnya ya. Susah nyebutnya. Ya, gitu. Ini kalau barat tuh ayu gitu. Oke. Anyhow, let's go next. Hey dear, can you yeah, please. What's your name? Hiskia. Okay, Isya. Alright. Alright. Keisha, kamu ambil jaket saya? Oke, anyhow. Keisha? Hah? Oh, oke. Masih ada. Oke. Saya guru bahasa Inggris atau komik sih? Oke, anyhow, Keisha, please go. Alright. Ya, shalom. Thank you. Yeah. Uh-huh. Oh, thank you. Uh-huh. Okay. Oh, thank you. Okay, you may sit down, sweetheart. Good job. Uh, she was trying to use this one. Uh, I would use the word academic word. I guess she was using reluctant. Yeah. Okay. Thank you for trying to use that word. It's okay. Kalau kebata-bata juga nggak apa-apa kayak tadi, ya. It's okay to try new words. Coba lagi kata-kata yang baru. Oke? Okay? Ya. Saya mau tanya sama saudara di Indonesia. Saya nggak tahu udah pernah nggak saya bahasin. Oh, pertemuan pertama yang saya online kalau nggak salah. Di Indonesia itu kata love itu lebih dalam daripada bahasa Inggris. Tahu kenapa? Karena di bahasa Inggris cuma punya satu kata untuk love. Saya nggak mau ngomong bahasa Yunani ya. Di Yunani ada 4. Tapi yang dipakai di Alkitab. Tahu nggak di bahasa Yunani keseharian ada berapa? Ada 8. Kata love. Tapi di Indonesia ada 3. Dan saudara selalu berani dan atau berusaha, semakin saudara bertumbuh, saudara berusaha untuk ngambil keberanian memakai kata yang belum pernah saudara pakai sebelumnya. Atau kata yang lebih dalam maknanya daripada kata sebelumnya. Di Indonesia ada 3 kata love. Saya kasih tahu langsung. Ya, ada berapa kata coba? Oke, ada 3 kata love. Yang pertama, oke.
Yang kedua, oke. Yang ketiga, oke. Ya, bukan asmara. Asmara ada beda lagi posisinya. Gitu. Nah, ada 3 kata ini. Ya. Saudara tahu nggak makna katanya ketiganya itu sebenarnya nggak sama? Benar atau benar? Ya, yang kasih itu sebenarnya paling cetek tapi paling dalam. Bingung ya? Saya bisa mengasihi kamu, ya. Tapi kalau kita udah deket banget, untuk bisa benar-benar mengasihi kamu, saya harus lewatin 2 itu. Bingung ya? Aneh ya? Aneh ya? Kata kasih di Indonesia itu dimulai dari saat kita bisa mengasihi sesama. Tapi kalau sudah kenal begitu dalam, makna kasih itu jadi agape di bahasa Indonesia. Tanpa syarat. Ma, aku mengasihimu. Beda ya? Sama aku bilang Nathan, aku mengasihimu. Beda ya? Ngerti ya? Lucu ya? Kata kasih itu bisa sedalam itu ya maknanya ya. Di bahasa Inggris apa? Cuma love doang, udah kelar. Kata kasih di kita aja ada 2 makna setelah lewatin 2 level subkultural. Ya, ada subteksnya di konteks sosial-kultural. Sorry, maksud saya di konteks sosial-kulturalnya beda. Gitu. Setelah kamu mulai mengasihi seseorang, orang yang dikasih itu bisa lawan gender, bisa gendernya sama, ya. Bukan saya pro LGBT. Tapi bisa keluar kata berikutnya, yang namanya sayang. Saat mulai menyayangi seseorang, 5 language of love yang saudara punya sudah mulai applicable. Saudara tahu 5 languages of love? Ya, word of affirmation, giving, quality time, acts of service, ya, eksorsisme, ya, bukan. Oke. Siapa sih yang anak Jaksel sekarang yang terkenal banget di TikTok? Oza. Kalau nggak salah nama akunnya apa? Podcast Kesel Aja. Saudara yang pakai dasi boleh follow dia? You should start with him. Ya, mulai pakai kata-kata bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, begitu dulu. Banyak penerapan begitunya, nggak apa-apa. Agak lingua franca sedikit, nggak apa-apa. Gitu. Terus baru bisa belajar kosakata baru. Oke, saya lanjut ke sini. I got distracted, sorry. Berikutnya kata sayang. Sayang itu saat udah 5 language of love dikasih sama seseorang. Di situ saat saudara udah ada ekspresi sesuatu kepada seseorang. Bener ya? Makanya kalau saudara udah sayang sama seseorang, hal yang mereka lakukan udah mulai matters. Ya? Oke? Udah mulai matters, tapi belum jadi deal breaker buat saudara. Deal breaker itu kayak hal penentu utama gitu lah ya. Nah, terus berikutnya ada kata berikutnya yaitu cinta. Cinta ini udah kayak eros. Kalau ke lawan jenis. Ke sesama jenis bisa cinta nggak? Enggak, di luar kasus LGBT. Ya, di luar kasus LGBT. Ya? Oke, di luar kasus LGBT. Saya nggak bahas LGBT di kelas ini. Ya. Di kelas Padio aja. Oke. Saudara dapat kelas Padio nggak? Belum. Oke, anyhow. Berikutnya masuk ke kata cinta. Kata cinta ini udah masuk eros. Gitu. Kalau di bahasa Yunani. Tapi kalau di Indonesia, kata cinta itu biasanya ada timbal balik. Gitu, 2 arah. Itu kata cinta. Makanya tiap kali mau nembak ngomongnya, Aku cinta kamu. Tapi aku nggak cinta kamu. Bisa jadi cinta nggak? Bisa jadi cinta nggak? Nggak bisa. Ya? Walaupun lagunya tuh ku tetap mencintaimu gitu ya. Tapi kalau nggak dibales, aku mencium. Oke ya. Beda. Saudara yang ngomong ya, bukan saya. Jorok ya kamu ya. Gitu. Oke, Lemuel bertobat, Lemuel. Oke, anyhow lanjut lagi. Itu kenapa di bahasa Indonesia ada beberapa makna yang lebih dalam.
ya, tapi hanya untuk di kasus ini. Kenapa? Karena kita itu terbangun dari komunitas, dari bentuk sosiokultural yang mengedepankan keluarga, mengedepankan manusia ketemu manusia. Saudara tahu nggak kalau di US itu saudara umur 18 nggak keluar dari rumah dan punya tempat tinggal sendiri, saudara malu. Tapi di Indonesia udah umur 25 sampai punya anak 3 masih tinggal di rumah mama mertua. Dan itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena budayanya Indonesia, kalau saudara tinggal di rumah mama mertua, artinya saudara sayang sama mama mertuanya justru. Benar atau benar? Tapi kalau di luar, umur 18, belum keluar dari rumah, belum kerja minimal part-time di McD, terus bayar uang, apartemen building saudara sendiri, artinya dibilang saudara nggak mandiri, nggak bisa hidup di dunia. Makanya sosiokultural Indonesia punya kata lebih dalam untuk ini. Saya lupa, ada kata yang lebih banyak lagi di US untuk ngasih step, kalau nggak salah nasi. Mereka ada rice, ada porridge, ada grain. Tapi di Indonesia itu ada 8 kalau nggak salah stepnya. Mereka ada 3, kita ada 8. Saya lupa dari apa ya, kecambah, terus apa, gabah, terus apalah, all the steps gitu. Kenapa? Karena kita dekat sama konteksnya, kita dekat sama barangnya, kita dekat sama kelakuannya, kita dekat sama kata kerjanya, kita dekat di di aktivitas sehari-hari, maka kita punya bahasa lebih dalam. Tapi di US mereka punya bahasa lebih dalam, terutama dalam bahasa akademik. Kenapa? Karena mereka itu udah the founding fathers-nya aja, atau kemerdekaan dari Amerika Serikat sampai akhirnya punya negara aja, ya. Mereka itu udah ratusan tahun lebih banyak dari kita, is it? Bener ya? Gitu. Mereka udah lebih lama dari Indonesia. Kita EYD baru tahun keberapa, gitu. Ya, beda banget. Itu kenapa? Saudara perlu lebih dalam, perlu banget untuk nggak usah takut untuk belajar bahasa baru. Kata non sekutor, saya balik ke situ. Kata non sekutor ini sebenarnya bukan bahasa Inggris. Ini lingua franca. Non sekutor ini adalah tarikan dari bahasa, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Latin. Ditarik ke bahasa Inggris. Terus dipakai kata nonnya. Ya. Kalau ke bahasa Indonesia, kalau ditarik ke bahasa Indonesia jadi bang. Di situ kan non sekutor, di Indonesia nggak ada. Kita nggak pakai. Nggak nyambung doang artinya. Ya. Jokesnya nggak nyambung ya kalian ya. Oke. Minta maaf, saya bapak-bapak. Anak saya 1 tahun. Tadi saya telat sedikit karena anak saya nangis waktu lagi di lift saya mau keluar apartemen. Gitu deh katanya. Oke. Saudara yang di Zoom kok nggak ketawa? Oke. Lanjut lagi ya. Non sequitur ini kalimat serapan kalau bahasa Indonesia nyebutnya. Yang akhirnya dipakai sama mereka untuk di akademiknya mereka. And it's okay. Bahkan di setiap hal mereka selalu ada bahasa-bahasa baru yang muncul, yang keluar. Itu kenapa untuk saudara masuk ke perkuliahan, saudara mulai S1 adalah pilihan tepat. Saya applaud saudara karena saudara milih lanjut setelah SMA lanjut ke S1. Kenapa? Walaupun saudara nanti lulus ini nggak jadi pendeta, amit-amit. Ya. Walaupun saudara lulus ini nggak jadi hamba Allah, amit-amit. Ya. Amin-amin. Ya, saudara udah masuk ke level S1 di mana saudara udah masuk dalam sebuah konteks pemakaian bahasa di luar bahasa sehari-hari. Makanya kosakata saudara akan lebih lengkap. Orang yang punya bahasa lebih banyak, dia akan bisa menyampaikan kalimat-kalimat lebih dalam maknanya dan akhirnya penyampaian-penyampaiannya akan lebih tepat guna. Gitu. Saya kasih contoh. Di LA, waktu lagi ditanya sama dosen saya, Profesor Mel Locks, ada salah satu dosen, kalau nggak salah dia Korean ya, tapi dia she spoke English quite well. Terus habis itu saya punya teman orang Korea di kerabat saya, namanya Yel Son Woo, ya, dia baru dari Korea dan bahasa Inggrisnya agak berantakan, gitu. Anehnya Korea itu dapat visa ke US itu lebih gampang daripada kita orang Indo. I don't know why. Well, actually I know why, tapi panjang ceritanya. Saat dia ditanya sama di kelas, dia ngomong tentang hi Yale, or the professor was trying to connect with us, with the student. Therefore she said that can all of you guys basically, can all of the student tell to the class about the salvation of Jesus Christ, gitu. Terus when I was the first guy who spoke di situ, ya, saya ngomong quite fluent dengan grammatical saya yang berantakan. Yet people understood.
Terus tiba-tiba masuk ke satu orang Korea ini. It's so massive, it's so brutal. Dia ngomong, he start with, Jesus, Jesus is good. Tapi dia ganteng, jadi ya udahlah. Gitu. Bukan artinya saya suka ya. Gitu. But he spoke anyhow. Gitu. Dia pakai kosakata dia, tapi ternyata memang kosakatanya sedikit yang dia pakai. Akhirnya waktu lagi masuk ke konteks perkuliahan, susah banget dia untuk menyampaikan sesuatu. Well, at the end of the day, MDiv itu harus 3 tahun, karena MDiv itu kayak S2, tapi satu-satunya S2 yang boleh langsung PhD. Beda sama MDiv di Indonesia ya, saya Master of Divinity. Akhirnya di tahun ketiga nggak lulus, dia pindah ke Korea untuk lanjutin ke sana. Karena dia ngerti, dia nggak layak buat lulus tanpa kosakata yang cukup. Therefore, saat saudara milih S1 di sini, saudara akan belajar jauh lebih banyak kosakata lagi. Ya, so it's okay. Ya, belajar lebih banyak lagi. Oke? Alright. Can we go next then? Hiskia? Who's next? Antum? Catherine. Catherine. Alright. Catherine itu daerah mana Catherine bajunya, motifnya? I don't know, sir. I don't care. Catherine, can you take off your mask, please? Okay, please, Catherine. Hey, that's good. Keep going. Hey. Catherine, nerve wracking, yeah? It feels like your heart is pumping, 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 yeah? And then my breath is, I'm trying to catching, yeah? Therefore, when I try to say, I don't know. All right, good job, Catherine. But hey, good job. Seriously. All right, who's next, Catherine? Catherine, breathe in, breathe out. Inhale, exhale. Cynthia. Hey guys, I truly apologize from the deepest valley of my heart ya. Saya tuh payah banget with names. So bad with names. So until you matter in my life, then maybe then maybe then maybe I will remember your name. Bahkan ada di situ ada dua anak kesayangan saya di audio, namanya Evan sama sama Andre. Saya suka kebalik-balik namanya. Andre aku panggil Evan, Evan aku panggil Andre. Again, alright. Stevia, please go. Wellington. Wellington. Oh, Walangitan. Oh, for real? I thought Wellington. Okay, keren. Okay, keep going.
It's okay. Go on. Go on, dear. Please. It's okay. Grammar is messy. Thank you. All right. Please, who's next? Potifar. Refal. Refal, please, buddy. Mm-hmm. Good. Mm-hmm. Mm-hmm. Woo! Good job. Uh, wait. Can you just sit down? What's the Wi-Fi again? Did you turn it on? Cause it's out now. Huh? Oh, Rex. Oh yeah. Okay. All right. Okay. Who's next, buddy? All right. Please go. Okay. Buddy, can you help me? Thank you. Uh huh. Yes. 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 Good job. Woo. Thank you. Bless you, buddy. All right. Can we continue next? Who's next? Albert. Okay. Please go, Albert. Shalom. Good job. All right. Sit down, buddy. Thank you. Who's next? Yay. Who? I almost thought he said Griffon. Really. Jafet. Yafet. All right, please go. Thank you, buddy. Good job. Who's next?
Udah, Om. Who's next? Last week. Arif. Arin. Arin. Yafet, before going to Arin. Yafet, gimana rasanya dari digebukin teman-teman? Alright. Hey, again, this very class Inggris 1, the gear kayak gini ya. I want you guys to be appreciative to anybody. Terus coba dengerin orang dengan konteks dengan aksen yang terbata-bata. It's okay. Itu ngelatih telinga saudara juga untuk bisa jadi having enough tolerance untuk bisa ada di international context. Ya, oke. Kita mau denger Arin terakhir, and then I'm going to show you a video clip. Ya, yang a little just an Instagram meme. Anyhow, but again, it's okay ya. Good job. So again, terutama buat teman-teman yang lain, bicara lantang aja. Speak out loud. Oke? Ya, when you speak out loud, terus berantakan messy itunya nggak apa-apa. People will always try to understand you. Oke? Ya, anak saya sampai sekarang manggil Dedi tuh Hedi. Dia manggil mamanya pakai nama, Ebe, be, gitu. But we understand him anyhow. Sampai sekarang dia kalau mau ngomong dia belum punya banyak kosakata gitu. Dia cuma bisa iya, enggak gitu doang. Kosakatanya masih banyak banget yang lain yang sorry, dia nggak ngerti, hampir nggak ada lah kosakata yang benar-benar dia bisa. Gitu. Tapi I try to understand him. That's what human connection is. People always try to understand other people, ya. So nggak usah takut. Oke? Rizky, Lemuel, next week ya. You guys start ya. Oke. Gaby, is Gaby ketua kelasnya ini? Gaby, kesulitan nggak Gab masuk online, masuk onsite kelas? Gaby menghilang? Atau udah pengangkatan? Masalahnya Gaby diangkat kemana Gaby? Kenapa? Lagi kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Oh, kamu rasain badannya tadi? Oh, oke. Dimakan tadi. Oke, anyhow, Gaby kalau kesulitan ke Jakarta, aku switch person ya, antara Matthew atau Nathan ya, untuk ketua kelas PIC kelasku ya. Boleh ya? I guess aku pilih itu aja langsung ya, Nathan sama Matthew ya. Tadi siapa yang ngurusin absen? What's your name? Naike. Maker. Oke. Oke. Maker diganti ya. Nanti Nathan sama Matthew ya. Boleh ya? Oke. Let's go with our last but not least guy. Who is him? Iren? Irin? Ariel. Ariel? Ariel. Joseph is Jacob's first son, and because his brothers were jealous of him, they sold him to the Egyptian. And after the long process from the God, he became the representative from the king. Joseph is a loyal person, obedient, following the process from God. Woo! All right. Guys, do you guys know this song? Who the Son sets free, oh, is free indeed. Do you guys know that? I'm a child of God. Yes. Bisa bukain gitarnya? Alright. We're going to close today's session. Ada satu video yang saya pengen kasih tunjuk sama saudara. And this is really what happened again in international context. Ya, ke close Chrome-ku. Sorry, ini ponakanku. I was giving memes to him.
In the Sini dulu, sini dulu. in the beginning. Yeah. Yeah. In the Listen properly. in the beginning. Yeah. In the beginning. 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 Yeah. In the Listen properly. in the beginning. Yeah. In the beginning. In the beginning. Okay. Okay. I'm ending SCE1A this very week. Next week we are going to go to books. Yeah, we are going to learn more new vocabularies. I'm going to teach you guys how to skim, how to predict, how to scan. Yeah, and probably also I will tell you how to properly use Google Translate and have the technique of transliteration, not translation, but transliteration. Yeah, when you start having transliteration, then you have the moment to actually understand something, and even including the subtext within text. Yeah. So again, the message of SCE1A is for all of you to be confident. Yeah. Okay. But I'm giving two guys, Lemuel and Rizky, another shot next week. Yeah. Boleh ya? Oke, I guess Joseph Rizky kalau nggak salah last week juga ragu-ragu, jadinya nggak jadi ya? Atau jadi? Jadi, oke, jadi. Oke. Oke, anyhow, alright. So, let's try this song, okay? Okay. The first word is who the sun. Oh, that was too low. Who the sun sets free. Alright, di sini kalimatnya agak unik sedikit. Dia pakai cara structure pronunciation Old British style. Jadi pakai who the sun sets free, ya. Oh, is free indeed, ya. I'm a child of. Yes, I am. Before I'm closing this, ada satu teknik yang I want you guys to fake it till you make it. Adalah cara pronunciation bahasa Inggris orang US adalah they put their tongue kayak orang cadel. Tarik tongue-nya mundur banget ke belakang. Jadi instead of saying I'm a child of God. Yes, I am. Lidah jangan ditaruh di depan. Ditaruh di belakang. That's one way for you to fake your English pronunciation. Put your tongue as far as possible to the back. Ya, I'm a child of God. Yes, I am. Akhirnya pronunciation kata child, L-nya nggak dibaca. And that is how you pronounce the word child. L-nya nggak dibaca. Coba sama-sama ya. Pakai child, pakai lidahnya bahasa Indonesia dulu. Coba ngomong. Child. Tapi tarik lidahnya ke belakang. Child. L-nya jadi nggak keberasa. And that's how you say child. Ya, L-nya itu nggak berasa. Okay? Alright. In my father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Ya? Alright, sekali yuk. Oh, thank you, buddy. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my father's house, there's a place for me. Yes, that one. I'm a child of God. Yes, I am. Okay, let's try one more time. Who the sun sets free, oh, is free.
I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of Johan, ke bawahin. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Say, I'm chosen, I am chosen. I'm not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I. In my Father's house, there's a place. Matthew, doa ya. Close with prayer ya. Say, I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Amen. Alright, Tuhan berkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan, saudara. Boleh? Thank you ya. Terima kasih lagi. Thank you, sir. Itu pakai apa? Baterai, Bluetooth, cas aja. Cas with Type C. Thank you, sir. God bless. How much is that? Thank you, Gane.